नौजवान के वेपन लाइसेंस कैंसिल कर दिए, उसकी जो बुलेट प्रूफ कार का परमिट था वो विड्रॉ करके कैंसिल कर लिया। लोगों के बड़े सवालात हैं जी, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, या बाहर से हम पैसा भेजते हैं तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। आपने जिस तरह प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, ये तमाम बातों को लोगों में सिर्फ डाटा बेसिस पे नहीं बल्कि रेफरेंस बेसिस पे, मटेरियल बेसिस पे लोगों को मुतमईन करें। ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो आप आने वाली बेशुमार परेशानियों से बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस चैनल के ज़रिए हमारी कोशिश ये होती है कि आपको रियल एस्टेट के हवाले से जो मसाइल पेश आते हैं, आपको उसके हवाले से जो भी उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, और ख़ास तौर पर आपने जब सरमायाकारी करनी है तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो इसके लिए हमारे साथ इंतहाई बेहतरीन शख्सियत मौजूद हैं और आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप उनको बड़ी स्क्रीन्स पर देख चुके हैं और एक बैरिस्टर हैं, वकील हैं, मुल्क के नामवर शख्सियत हैं, जनाब मियां अली इशफाक साहब। मियां साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मियां साहब क्या कहेंगे, क्विकली मैं चाहता हूं कि कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोगों के बड़े सवालात हैं जी, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, या बाहर से हम पैसा भेजते हैं तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि बेशुमार ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं जो बड़ा सेफ एंड साउंड हैं और लोगों को उसका बेनिफिट भी बहुत हुआ। तो आप क्या इसमें सजेस्ट करेंगे? देखें, जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, एक से दूसरे सूबे में या एक से दूसरे शहर में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो सबसे पहले जाएं और ऑन ग्राउंड जो है ना वो किसी भी प्रोजेक्ट की वेरिफिकेशन करें, यानी कि ख़ुद वहाँ पर जाएं। दूसरा ये कि उसकी ड्यू डिलिजेंस करें। ड्यू डिलिजेंस जो है वो ना सिर्फ ये कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं और वो इस्टेब्लिश हो गई हैं, कोई भी नई बनती हाउसिंग सोसाइटी जो है वहाँ पे लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो वल्नरेबिलिटी जो सा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है। लोग ये परेशानी से सोच रहे होते हैं कि क्या ये जो भी शख्स प्रोजेक्ट बनाने लगा ये इसको डिलीवर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है या नहीं। तो देखें, ऐसे प्रोमिनेंट डेवलपर्स जिन्होंने पहले आवाम की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया होना, उन्हीं के पास जो है वो जाएं, नॉर्मली किसी के पास मत जाएं। और मतलब आपके पास बहुत सी ऑप्शंस पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, बहुत से ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो इस तरह का काम ठीक कर रहे हैं। ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। आपने प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन लेनी है, आपने उसके बाद उसकी न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट देनी है, न्यूज़पेपर्स में। आपने जो उसके मुतलका प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा शेयर होल्डर हैं उनको भी नोटिस देना है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना है। आपने अदालतों में जाना है और देखना है कि उस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई लिटिगेशन पेंडिंग तो नहीं है। तो ये वो अवामिल हैं जिसको लाजमी तौर पर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले वो ड्यू डिलिजेंस करनी है। ये मुमकिन है कि आपके 50,000, लाख या 2 लाख रुपए या कुछ ज़्यादा पैसे भी जो सा डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी की साइज़ क्या है और वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो पैसे लग सकते हैं। लेकिन ये अगर आप छोटे से एक्सपेंसेस अगर आप उसको जो सा यूटिलाइज एक्सपेंसेस जो हैं वो करके उसकी ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो आप आने वाली बेशुमार परेशानियों से बच सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। यानी आप ये कह रहे हैं अगर किसी हाउसिंग स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम उसका भी ऐड दे सकते हैं और अपनी तसल्ली कर सकते हैं? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में भी अब डिफरेंट किस्म की सोसाइटीज़ हैं, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कुछ अदरवाइज जो है वो रजिस्टर हैं। आपने स्ट्रेट अवे जाना है उनके मुतलका रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास और आप वहाँ से जाके उसकी वेरिफिकेशन करें। और लाजमी तौर पर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ की, जो कि अब आपने देखा कि पब्लिक एट लास्ट के साथ जो फ्रॉड्स हैं उसके केसेस, बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं मार्केट में। आप FIA के पास जाएं, आप NAB के पास जाएं, देखें कि किसी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में कोई ऐसी शिकायत तो पेंडिंग नहीं है। आप मुतलका जो एक नहीं 10 से ज़ायद जो उनसे हैं वो प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाएँ। आप जनरल पब्लिक के पास, जो वहाँ के एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंट है ना, जो मकामी रिहायशी हैं, आप उनके पास जाएँ। तो आपने यही सारा प्रोसेस जो है जहाँ पे आपने जाके चीज़ों की इंक्वायरी करनी है और आपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन करनी है। उसके बावजूद, चूँकि घर बनाना हर किसी का ख्वाब है और बड़ी मुश्किल से घर बनाया जाता है, ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, और आपने अपनी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है उसको बड़े सोच समझ के लगाना होता है। ये वो सारी एहतियातें हैं जो आपने लाजमी बरतनी है, और एक दफ़ा आपकी
100% सेटिस्फेक्शन हो जाए तो बराए मेहरबानी किसी वकील से रब्ता करके अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो सा है वो सेल परचेज़ में ज़रूर कराएं, ताकि जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है ना, चाहे वो डेवलपर है या वो कोई और शख्स है, वो आपको किसी भी तरीके से जो सा है वो फ्रॉड के ज़रिए से जो है ना वो आपसे आपकी रकम ना हथिया ले और ये ना हो कि आपको बाद अज़ां आपकी प्रॉपर्टी जो सा है वो ना मिल सके। ठीक है मियाँ साहब, अभी आपने पहले जवाब में ये कहा कि हमने डेवलपर की क्रेडिबिलिटी भी देखनी है, तो कुछ ऐसे भी नए डेवलपर्स भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको भी क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मशवरा देंगे कि उनके लिए भी कुछ आसानी हो जाए और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें, जो डेवलपर्स हैं ना नए मार्केट में, उन्होंने अपनी ऑब्वियसली ये हर किसी का राइट है और ये मार्केट मोनोपोली जो सा है उसके बैरियर्स को ब्रेक करते हुए ना बहुत से अच्छे लोग भी जो हैं वो पहले जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं उनसे ज़्यादा बेहतर डिलीवरी की कैपेसिटी भी रखते हैं। उन लोगों को भी यही चाहिए है कि आप लोगों के सामने अपनी ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है ना उसको रखें, नॉट ओनली थ्रू द मार्केटिंग टैक्टिक्स, आप अदरवाइज जो सा मार्केट टैक्टिक्स के अलावा भी जो सा है पब्लिक को इन्वाइट करें और ट्रांसपेरेंसी के लिए ये जो पब्लिक ने ड्यू डिलिजेंस करनी है ना ये आप खुद वॉलंटियर करें। यानी कि आप इस तरीके से जो आपकी लैंड की जो एक्चुअल आपकी जो आपके पास लैंड आपने इंक्वायर कर लिया है, जो आपकी रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, एनओसीज़ हैं, जो आपका जेन्युइन फाइनेंशियल्स हैं, या जो आपने जिस तरह प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, ये तमाम बातों को लोगों में सिर्फ डाटा बेसिस पे नहीं बल्कि रेफरेंस बेसिस पे, मटीरियल बेसिस पे लोगों को मुतमईन करें और उनको एतमाद में लें, ताकि अगर खुदा न खास्ता देर सवेर हो जाए या होने का ख़दशा हो तो भी आप लोगों के साथ मुसलसल राब्ता रख के जो सा है उनको हकीकतन जो सा है वो पोजीशन बताएं और उनको जो सा है वो एक्सेस दें, उनको खुद फैसिलिटेट करें कि पब्लिक ऑफिस में लेके जाएं, जहां पे उनको अगेन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ये चीज़ हाईलाइट हो कि ये शख्स जो है वो अगर खुदा न खास्ता टाइमली हमें डिलीवरी नहीं कर सकता तो या कर सका तो उसके मुहर्रिकात जो हैं वो जायज़ हैं, और देर और सवेर जो है वो लोगों को हो सकता है 2, 4, 6 महीने 1 साल भी जो उनसे इंतज़ार करना पड़े, लेकिन लाजमी तौर पर जो चीज़ उनसे प्रॉमिस की गई थी डेवलपर की तरफ से वो प्रोजेक्ट डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, माशाल्लाह मियाँ साहब, आपका अपना घर भी बहुत शानदार है, बड़ा खूबसूरत आर्किटेक्ट है, हमने विज़िट किया, तो ऐसा भी कुछ शौक़ रखते हैं? ये यकीनन ये ज़ौक़ के बगैर तो नहीं होता। नहीं, मैं बिल्कुल, जब चूँकि मैंने आपको कहा घर बनाना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, तो मैंने भी घर इंसान बार बार या रोज़ रोज़ नहीं बनाता, तो जिस घर में रहना और जिस चीज़ के लिए इंसान ने सारी ज़िंदगी मेहनत की हो उसमें लाजमी तौर पर उसको दिलचस्पी लेकर ये काम मुकम्मल करना चाहिए। तो मैंने भी अपना घर बनाने से पहले यकीन करें भरपूर तरीके से जो है ना वो जितने एग्जिस्टिंग मकानात जो हैं वो बने हुए थे DHA के एरिया में या जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे जो मुझे पसंद थे उनको मैंने डिटेल विज़िट किया, और छोटी छोटी सी चीज़ें भी जो है ना वो मैंने मेटिकुलसली जो है ना मतलब एक चीज़ कहीं से पिक की, दूसरी कहीं से पिक की, तीसरी कहीं से पिक की, उसके बाद फिर अपनी चॉइसेस देखी, और फिर जो हमारे जितने वेंडर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स थे मुख्तलिफ़ कामों के उनकी एक्सपर्टीज़ देखी, उनके डिज़ाइन देखे, फिर उसका एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट को जो है बिल्डअप किया, और उसके बाद जो है ना फिर उसकी मैंने वो मुकम्मल कराया, और अल्लाह का शुक्र है जब से बनाया है वो अपनी फैमिली भी जो है वो खुश है, अपनी ज़ात भी जो है मुतमईन है, और बल्कि रादर जो जितने कोई मेहमान आते हैं, विजिटर्स हैं, वो भी उस चीज़ को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये एक नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, तो इसमें कुछ इस हवाले से भी सजेस्ट कर दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको डिफरेंट लगी और वो आपको बेहतर लग रही हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। देखें, अब लाजमी तौर पर ना आप मतलब एक तो ये मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो हमारे जो मार्केट में वेंडर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको तो मैं कहना चाहूँगा भाई खुदा का वास्ता है, आप अगर आपकी कैपेसिटी एक वक्त में 2 काम पकड़ने की है ये तो आप 10 काम मत पकड़ें, लोगों को परेशान मत किया करें। ये वो चीज़ है कि मैं तो कहने पर यानी कि ये मतलब इट इज़ अ वेरी हार्ड हिटिंग टर्म, यानी कि सख्त जुमला है, लेकिन मैंने ये देखा कि जो हमारी जो लेबर है ना या जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ना ये भी एक माफिया का रूप जो है वो धार चुके हैं कि ये आपको कमिटमेंट करेंगे 2 महीने की और आप 8-8 महीने जो है ना वो इनके हाथों आपकी तस्दील होती है और आप परेशान होते हैं। और मीनवाइल क्या होता है कि कॉस्ट एस्केलेशन जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है, यानी कि जो मटीरियल कॉस्ट है ना वो इतनी तेज़ी से डॉलर पैरिटी की वजह से जो है ना वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये जो वेंडर्स हजरात हैं या जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जितनी लेबर है इनसे मेरी गुजारिश है कि अगर ये आपके प्रोग्राम को देखें तो भाई लोगों पे खुदा का खौफ करें, और ये जो हमारी वेंडर और ये जो कॉन्ट्रैक्टर और ये लेबर क्लास है ना इनकी जो एक्सक्यूज़ है ना वो मोर और लेस हर एक प्रोजेक्ट में ना एक जैसी हैं। तो इनसे गुजारिश यही है कि ज़रा बराए मेहरबानी ना
بہانے بازیاں کم کریں, لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھیں اور ان کے ساتھ کوآپریشن کریں. جی بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب. خاص طور پہ ہم نے دیکھا آج سے کچھ عرصہ پہلے عمران ریاض خان صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی, پھر جمیل فاروقی صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ کا نام سامنے رہا اور آپ اسکرینس پر ہی رہے. تو ہرڈل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا وہ ایسی ایک ہرڈل تھی؟ یقیناً مشکل کیسز تھے اور بہت بڑے کیسز تھے, تو کون سا ایسا مشکل وقت ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ویورز کے ساتھ کہ یہاں پر آ کے بہت زیادہ ایک ہٹ جس کو ہم کہتے ہیں ہوئی؟ دیکھیں, میں عمران کے اوپر, عمران ریاض خان کے کیس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. عمران کے اوپر جب کیسز, مطلب حالات ایسے تھے, سیاسی حالات ایک بڑے مخصوص نیچر کے, ایکسیپشنل نیچر کی ایک پولیٹیکل سچویشن تھی, ہاسٹائل سچویشن which I would call. ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ عمران کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن اس بیہودہ طریقے سے اور اکٹھے 21 مقدمات درج کر کے ہوگی, دس واز ان ایکسپیکٹڈ تھنگ. اور پھر اس کے فوری ساتھ آپ نے دیکھا کہ مقدمات درج کرنا شاید کافی نہیں تھا, تو FBR کی کارروائی شروع ہو گئی, اس کی فیملی کے خلاف جو ہے اینٹی کرپشن کی کارروائی شروع ہو گئی, عمران کے ویپن لائسنس کینسل کر دیے, اس کی جو بلٹ پروف کار کا پرمٹ تھا وہ وڈرا کر کے کینسل کر لیا. تو یہ ایسے ہی جیسے پوری ایڈمنسٹریٹو مشینری جو ہے وہ ایک دم وہ حرکت میں آئی, اور 100% وداؤٹ اینی لیگل بیسس جو ہے وہ یہ ساری کارروائیاں کی گئیں. تو انہی حالات میں پھر ایک فوری طور پر ایک چیلنج کے طور پر اور ایک ایکسٹرا آرڈنری چیلنج کے طور پر یہ چیزیں سامنے آئیں, اور اللہ کی ذات کی بڑی خاص مہربانی ہے. اسلحہ لائسنس جو اپنا کینسل کیے تھے اس کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہوا, بلٹ پروف کار کا جو پرمٹ تھا وہ اسٹریٹ اوے اس کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ سسپینڈ ہوا, FBR کی کارروائی جو ہے اس میں ریلیف ملا, اینٹی کرپشن کے جو اس کی فیملی کے مقدمات تھے وہ کارروائیاں ختم ہوئیں. عمران کے اپنے ذاتی مقدمات میں ایک اتنے ہائیسٹ لیول پہ جہاں پہ 6-8 ضلعوں کی پولیس جو ہے وہ ایک مقدمے میں درج کرنے آ رہی ہے, اور پولیس جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہے, پریشان ہے. ان حالات میں اس طرح ایکسٹرا آرڈنری لیول پہ جو چیلنجز آئے نا, تو آپ کو اس کو, آپ کے پاس مارجن آف ایرر تھا ہی نہیں آپ کے پاس. آپ نے اتنی تیزی سے جون سا ہے وہ یہ جتنا زبردستی اور جتنا زور سے وزن ڈالا گیا تھا نا, اتنی ہی قوت کے ساتھ اور اتنی ہی ہمت کے ساتھ نا وہ آپ کو وزن اٹھانا بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی. عمران نے, میں نے, دونوں نے ایک ٹیم ورک کے نتیجہ تھا, اس کا حوصلہ تھا, وہ شاید میرے حوصلے پر جون سا ہے وہ اس کی وہ جرت اور اس کا دلیری تھی, اور میری جو پرفارمنس تھی اور جو میری حوصلہ تھا وہ اس کی جرت تھی. تو اسی طرح ایک ٹیم ورک کر کے جس طریقے سے آنریبل طریقے سے, موسٹ آنریبل طریقے سے اس طرح کی انپریسیڈنٹڈ سچویشن کو فیس کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی ہے. دو اٹ واز اے ویری ویری چیلنجنگ ٹائم, سلیپ لیسنس تھی فار اے ویری ویری لانگ ٹائم, کئی دن جو ہے کئی راتیں ٹریولنگ, نیند پوری نہیں ہے, سوئے ہی نہیں ہے, کھانے کا نہیں پتہ, مطلب پانی پینے کا نہیں پتہ. اٹ واز اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو مینیج, بٹ اللہ تعالیٰ نے بڑے آنریبل طریقے سے اور بڑے ہی جو گریسفل طریقے سے نا یہ سارے معاملات میں برکت ڈالی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرمائی. بالکل جی, اللہ پاک نے آپ کو سرخرو کیا. میں صاحب اینڈ پہ یہ بھی بتا دیجیے کہ اتنا بزی اسکیجول اور یہ سب کچھ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ فیملی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ شکایت ہوتی ہوگی؟ اچھا رضوان, فیملی کی شکایات بہت زیادہ ہیں, اور مینجمنٹ یہ ہے کہ میں چونکہ میرے پاکستان میں نا اب 6 آفیسز ہیں, لاہور, کراچی اور اسلام آباد میں, تو ایک بہت بڑی ٹیم جو ہے نا وہ 60-70 وکلاء کی وہ سپورٹنگ رول میں جو سا وہ ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ایک کنٹینیوس, جب آپ کی سپورٹ جو آپ کی آفس کی رہتی ہے, آپ کو ایک فل کوآپریشن کے ساتھ, کوآرڈینیشن کے ساتھ, ایک کارپوریٹ اسٹرکچر میں جب آپ کام کرتے ہیں نا تو بہت سی سپورٹ مل جاتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگوں کی آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے نا اس کا بار جو ہے نا وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے, تو یہ مینیج کرنا بہت مشکل ہے. فیملی لائف جو ہے وہ بہت کمپرومائز ہو جاتی ہے, بٹ باوجود اس کے پوری کیپیسٹی پہ چل کے نا, فل کیپیسٹی پہ چل کے جو ہے وہ میں محنت کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں جو سا ہے وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں جو ہیں, پروفیشنل کمٹمنٹس کو, پروفیشنل obligation کو جو وہ میں میٹ کر سکوں. اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ مزید جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائیں اور اچھے طریقے سے جو سا ہے وہ قوت دے, ذہنی, جسمانی, نفسیاتی, جس کے تھرو جو سا ہے وہ یہ ہمت قائم رہے اور اپنا کام جو ہے وہ ایمانداری سے سر انجام دیتے رہے. جی میاں صاحب, ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور ینگسٹرز بڑی فرسٹریشن میں رہتے ہیں, تو آخر پہ ینگسٹرز کو کیا میسج دیں گے؟ وہ ذرا اسٹرگل کرنے سے گھبراتے ہیں. ینگسٹرز کی جو فرسٹریشن ہے نا, ان کو چاہیے اس کو اوور کم کرنے کے لیے نا سب سے پہلے دے شوڈ بی ویری پیشنٹ, وہ صبر کریں اور وہ ایک مسلسل جد و جہد کے ساتھ چلیں. پریکٹیکل لائف
از ناٹ اے بیڈ آف روزز. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ پریکٹیکل لائف میں اسٹیپ ان کریں گے تو آپ کو ایک رات میں اور فوراً ہی کوئی کامیابی مل جائے گی. یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر وہ کامیابی آپ کو فوراً مل بھی گئی نا تو وہ کہتے ہیں مور پاور کمز ود مور رسپانسبلٹی. تو آپ کے اوپر اور ذمہ داری آئے گی. آپ نے فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونا, ڈیسپریٹ جو ہے وہ نہیں ہونا, شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا. آپ نے کسی بھی صورت لازمی صورتحال میں ایمانداری سے اور بڑی انٹیگریٹی سے اور بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ اور بڑے ڈگنیفائڈ وے میں نا اپنی وکالت کو سر انجام دینا ہے. اور یقین کریں آپ کو پل پل جینا پڑے گا, پل پل مرنا پڑے گا. ایٹ دا بگننگ اسٹیج آف یور کیریئر آپ کو ایک پرسسٹنس کے ساتھ اور ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ 2 4 5 10 15 سال کام کرنا پڑے گا, جس کے بعد آپ ایک کامیابی کی منزلیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ وہ عطا فرمائیں گے. اور آپ نے بالکل بھی جو ہے وہ اس طرح جلد بازی کا شکار نہیں ہونا. آپ نے بڑے صبر اور حوصلے اور برداشت کے ساتھ چلتے رہنا ہے. اور آپ کو جب کسی اس میں آپ ایک سخت مزاجی کے ساتھ نا اس کام میں جب آپ ڈٹ جائیں گے نا اور آپ مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اپنا کام سر انجام دیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا. نہ یہ میں نے کبھی دیکھا ہے نہ سنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو کامیابی عطا نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی کامیابی عطا فرمائیں گے. صاحب بہت شکریہ, بہت خوبصورت میسیج تھا. آپ کے وقت کا بہت زیادہ شکریہ. ناظرین, نوجوانوں کے لیے تو بڑا خوبصورت میسیج تھا ہی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریئل اسٹیٹ کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی بات کی ہے اور میاں صاحب کے لائف سٹائل کے حوالے سے بھی بات کی ہے. آپ نے ہمیں فیڈ بیک ضرور دینا ہے, اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.